Hapon. So akong hangyo ang tanan sa pagbarog as we read the Word of God. So karon na ata sa Mark chapter 14 verses 66 to 72. Mark 14 verses 66 to 72. So I'm reading using the ESV version. And as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You also were with the Nazarene Jesus." But he denied it, saying, "I neither know nor understand what you mean." And he went out in the gateway, and the rooster crowed. And the servant girl saw him and began again to say to the bystanders, "This man is one of them." But again he denied it. And after a little while, the bystanders again said to Peter, "Certainly you are one of them, for you are a Galilean." But he began to invoke a curse on himself and to swear, "I do not know this man of whom you speak." And immediately the rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, "Before the rooster crows twice, you will deny me 3 times." And he broke down and wept. Blessed be the reading of God's word. Let's pray. Father God, you are the God of peace, the God who is powerful, the God who comforts us in our afflictions, the God who redeems us. We thank you, Lord, that your love has been poured out to us through your Son, Jesus Christ. And we thank you, O God, for your word that you have given to us. Father, we come to you with humility, acknowledging that apart from Christ, apart from His grace, apart from His love, and apart from His mercy, we will never experience your promise. We will never experience your great love. Father, we pray this afternoon that the Holy Spirit will convict us as we study your word. We pray, O God, that we will be encouraged, that we will be challenged to continue to press on and to be Christ, so that we as your people will bring glory to your name. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa atong text karon, dool na ta sa climax, which is the crucifixion of Jesus Christ. And karon, kadi nga text nga atong gibasa is one of the pinaka-guol, pinaka-darkest nga moment sa usa ka disciple. And dili makita nato ang pag-deny ni Peter. And for me, this is the pinaka-heartbreaking time sa life ni Peter. And makita nato ni siya passage sa tanang account sa Gospel. Nani siya sa Luke 22, sa John 18, and sa Matthew 26. And here sa text nga itong ibasa, which is mao ni ato ang fokusan karong hapuna sa Mark 14 verses 66 to 72. Makita nato diri mga igsoon ang usa sa mga pinakasakit nga time, and kung ato lang tan-awon, kani nga mga events sa Bible, wala ni siya gitago ang mga sayop sa mga disciples. And that is for us to see unsa ka maayo ang Ginoo, and for us to see unsa ka merciful ang atong Ginoo. Usa sa ato makita diri sa ato ang
pag-study sa Mark, nga kaning Gospel of Mark, nigikan kani kang Peter. Si Mark, mao ang nagsuwat. Si Peter, mao ang naghatag niya tanang details. And so karong muna makita nato nga as we try to imagine sa una nga time siguro sa pagsuwat ni Mark ani and nag-interview siya ni Peter, I can just imagine siguro sa time nga nagsaysay sa detalye si Peter ani, siguro nakahunong siya, nakahilak nga na-remind siya sa iyang denial, sa iyang gibuhat sa Ginoo. Unsa ka sakit, unsa ka ulaw. Pero dinhi makita nato na it takes humility and courage for him to confess that. And we see nga si Peter gigamit sa Ginoo. So let us also be reminded nga kani nga passage is not about Peter. Our focus here is dealing with Peter. Because if we focus on Peter, we will miss the point of our passage. Yes, Peter failed terribly, and it's hard to imagine someone who walks so closely with Jesus, a man regarded as the holiest among the disciples, falling in such a way. And what makes Peter's denial more painful is that Peter knew the Lord. Peter, as we see in the scriptures, Peter, he was the son of God. He was the child of God. He was regenerated and converted. And to think na usa ka disciple, a genuine believer, matagak siya sa iyang sala, it carries weight sa iyang sala. And makita sa diri nato ang igsuon nga if we compare Peter to Judas, Peter has a genuine relationship with Jesus Christ. He experienced the love of Christ, but yet he denied Jesus. And karon mapuna makita sa nato dili lang ang kabugaton sa gibuhat ni Peter, diri pod makapanamin ta mga igsuon sa atong kaugalingon. Now, we are not just observers karon mapuna or audience to see unsay nahitabo kang Peter, but ang atong tubong ani nga kita makapanamin ta, and we see sa mirror sa life ni Peter sa atong kaugalingong weaknesses, sa atong mga struggle, sa atong sin. And dili makita sa nato nga ang nahitabo kang Peter is a backdrop kung unsa ka faithful ang atong Ginoo. Makita nato diri sa iyang failure, sa iyang sala nga gibuhat, na there is something greater that will shine, and that is ang light and ang heart and ang love ni Christ. Jesus is the suffering servant. He was despised, rejected, and abandoned by those he loved, betrayed with a kiss, denied with a curse, beaten and spat on by the very people he came to save, mocked, pierced by injustice, and left utterly alone. But even sa time of betrayal and denial, Jesus did not turn away. Jesus remained steadfast and loving. This is the love that bleeds, forgives, and redeems. And as we open God's Word this afternoon, may we come with a humble hearts, mga igsoon. May we come to see the love of Christ, His mercy, despite sa atong mga sala nga gibuhat, makita nato ang gugma sa Ginoo. And that may we feel the weight of our sin before a holy God. And that this afternoon, our main idea na ganan ako nga sabda na to is that Jesus, our Redeemer and faithful Lord, He humbles the proud and binds up the broken. This afternoon, we will explore Peter's denial, why it happened, and we will see the faithfulness of Jesus, our Lord.
And so to begin sa ato ang pag-study, let us begin by setting the scene. The event takes place in the courtyard of the high priest's palace. After Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane, Jesus was taken to the house of the high priest na si Caiaphas. So Peter, and makita nato dira nga si Peter nagsunod siya while si Jesus gidala sa balay ni Caiaphas the high priest. While ang tanang mga disciples, most of the disciples abandoned Jesus or fled away, Peter nagsunod. And makita po nato nga si Peter na ay kauban. Sa John 18 verses 15 to 16, makita nato that John, who was known to the high priest, mao ang nitabang ni Peter nga makasulod diya sa courtyard. And if I read diri sa John 18 verses 15 to 16, Simon Peter was following Jesus, and so was another disciple, that Jesus was known to the high priest. And he entered with Jesus into the court of the high priest, but Peter was standing at the door outside. So the other disciple went out and spoke to the doorkeeper and brought Peter in. So Peter, nakasulod siya dito sa courtyard, and ang courtyard is a small compound wall with an open space, and diya ito nga nadiya makita no ang nadiya ang fire no tapukan no sa mga guards during the time because it was a cold bugnaw no ang panahon because kaadlawon ni siya. And dito si Peter quietly no entered in that place and stay unnoticed in that early morning. So during the time, ang guards, naguyog siya dito. And while Peter is there, some of the guards, maybe they're waiting for the outcome sa trial ni Jesus. And if you notice, there is verse 66 sa Mark 14, makita natin diri that, as Peter was below in the courtyard, he was below in the courtyard. So Jesus, si Jesus sa upper na floor. And Jesus, kung si Jesus sa baba, makita niya sa ubos si Peter. So it means, nga doon ra kayo ang location ni Jesus with Peter. While Jesus was on trial dito sa babaw, Peter nasa ubos, naglingkod or nagbanog dito, kuyong sa mga guards. And we can just imagine mga igsuon na during this time nga nagtabo nga naa si Peter dito, Peter siguro makadungog sa unsay gibuhat ng Jesus. Siguro makadungog siya, prophesy. Kinsay na natamparos nimo. Prophesy. Maybe si Peter na dito nakadungog. Because the distance is very near lang din sa ilaha. And madunggan niya sa mga pangitabo. And we see that mga igsuon yet sa kanakatay, na irony, no? Because Peter nasa ubos, nagsunod-sunod dito, Jesus was faithful, nibarog siya sa trial, he was silent, but he confessed this, the Son of God, but Peter denied Jesus. And makita sa nato nga si Peter, as we know from the text sa scriptures nga sa Mark na itong gibasa, Peter was once of the fisherman named Simon. And he loved Jesus as his Savior. Makita nato ang character ni Peter nga gi-describe sa scriptures nga Peter is one of the person na very bold, very courageous. He's always the first man nga mo sulti mo the leader of the disciples. And Peter witnessed incredible moments sa time ni Jesus. Peter was there sa tong transfiguration, katong pagbanaw ka sa anak ni Jairus. And
in the Jesus' agony in Gethsemane. But here, sa time nga nadiri si Peter sa fire, the courtyard, his faith wavers. And he fails exactly what Jesus told him. Now let us see Peter's denial. So looking back at verses 66 to 68 in Mark, as Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came. Makita nato diri mga igsoon, one of the servant girls of the high priest came, and in verse 67, and seeing Peter warming himself, she looked at him and said, "You also were with Nazareth Jesus." Atong manotice diri mga igsoon, nga sa iyang pagsulod ni Peter sa courtyard, diya nagsugod ang iyang denial. And makita ninyo ang progression diri from seeing Peter, then she looked at him. Sa Gospel of Luke, according sa Luke, gingon diri, she looked intently. She looked intently. Maybe that time, makita ang face ni Peter sa katong light, no, na siya dito sa fire, katong ano, nagpapainit sila dito. And siguro, ang kaning nga servant girl, sige siya tanaw kang Peter, iya yun, she looked intently. Ang iyang giduol, you are one of his disciples. And in verse 66, makita nato that Peter was caught off guard. Maybe nagpanic diri si Peter, and he reacts with a loud and emphatic denial. I neither know nor understand what you mean. I do not know him. Maybe nagpanglingo-lingo si Peter diri nga time, and makita nato kasi Peter, ang iyang denial is a total disassociation kang Jesus. He disavows knowledge, he disavows any connection kang Jesus, and even familiarity with Jesus. Mga igsoon, ang iyang gibuhat ni Peter is a complete and a comprehensive denial, both sa iyang knowledge ug sa iyang relationship kang Jesus. Meanwhile, just a floor above, Jesus is enduring false accusations and a brutal injustice in silence. While he stands firm before the Jewish leaders and Roman guards, Peter, not far away, is vocally rejecting him. Given sa layout sa palace, it is possible, even likely, that Jesus could hear Peter's voice rising from the courtyard. Perhaps at that moment, Peter began to feel exposed. Maybe na yung mga guards na nakadungog at tumatay sa iyang pag-ingon nga, I do not know him. I am not his disciples. And so, makita nato diri sa verse 68, and he went out into the gateway, and the rooster crowed. So, katunga time, ni-withdraw si Peter. Maybe na-sense niya nga nakadungog dito ang mga tao dito. Feel niya, basi ma-expose siya. So medyo natago siya dito sa medyo ngit-ngit nga lugar. And makita nato sa diya nga time, maragay siya symbolism nga Peter nga daan dito sa fire, which indala ana siya sa light. Makita nato nga nagahinay siya, withdraw padung dito sa pangit-ngit. And that also tells sa iyang condition, sa iyang heart, sa iyang spirituality. From light, hinahinay siya to darkness. And so, makita sa nato diri, nitingog ni the rooster crowed. And he went out into the gate and the rooster crowed. And this was the first crow of the rooster. And mauni siya ang unta, wake up call kang Peter. Nga Peter, hinumdumi
And before mo ko deny, or before you will deny me 3 times, the rooster will crow. And so Peter, kasagdan ra niya, iyang i-brush off. Nang siya nagyapon siya dito sa iyang mga siya, padayon siya dito, and iya lang ito i-brush off, wa siya naminaw sa warning. And makita nato nga unta kadto matay nga natingog to ang crowd, Peter should respond. She should respond unta in submission nga, I will not stay in this place. Peter didn't take heed sa warning ni Jesus. He walked away, padayon sa gyapon dito, ipalayo sa kayo. And in verse 69, makita nato ay kaduwang pag-confront kang Peter. And the servant girl saw him and began again to say to the bystanders, "This man is one of them." There is a clear progression sa pangitabo because from a servant girl, now involved na ang mga bystanders. Ang accusation karon from a servant girl, nagana ang nikuyog noog ni ingon kang Peter nga this man is one of them. Pero unsa may response ni Peter in verse 70? But again, he denied it. He denied it again. This time, even more forcefully. Unsa iyang gingon? I do not know the man. According sa Gospel account niya sa Matthew, chapter 26:72, ato ba sa Matthew 26:72, this man was with Jesus of Nazareth. And again, he denied it with an oath. I do not know the man. He denied with an oath. Meaning, sa ato pa, maybe nagkuhan si Peter, yung iyang gingon kani, I solemnly swear, I do not know the man. I have no dealings with him. I don't know who he is. I am not his disciple, and I am not his friend. I solemnly swear. Peter denied every connection to Jesus, every affection, every relationship with Jesus. Mga isun, makita na ito, nga dili na siya basta-basta denial. This is a rejection kay Jesus. And what makes it more tragic is that Peter swore before God. He made an oath. Wala lang siya na makap, ang bakak iyang gitabunan sa bakak. Namakak siya nga wala siya kaila ni Jesus, o namakak o usab siya sa pagingon nga wala siya na makap. Gitabunan niya yung sala sa another nga sala. So all eyes were now fixed on Peter. Kaya tungod nga daghan ang nakadungog. Maybe the whole people nga naadra sa courtyard nakahibaw, and they are still naguna-una siguro, naglinger gyapon sa ilang memory ang gitubag ni Peter. And sa verse 70, makita nato, but again, he denied it, and after a little while, the bystanders again said to Peter. In Luke chapter 22, verse 59, makita nato dira nga naay interval sa kaning pangitabo. Mga usa ka oras. No, after an interval of about an hour, makita nato maybe si Peter, iya siguro gipakalma ang sitwasyon. Iya siguro gihuna-una nga basin makalimot na ni sila. Basin dili na ni sila mobalik. But after an hour, makita nato the people returned to him again with certainty, mandiri, certainly you are one of them, for you are a Galilean.
Makita nato mga igsoon nga si Peter this time wala na gid siya kay kiyas ani. Na-corner na gid siya. Makita nato nga the way siya ang istorya naibawan siya kung asa siya. Sa akong experience no 15 years ako diri sa Cebu, kung magsakay ko motor or magstorya-storya mi sa driver, always kinungutan ng driver, "Sir, taga-asa ka, sir?" May bawa niya sa akong tono, nga akong tono, Ilonggo. Sama ani kang Peter, wala siya kay kiyas. Ang iyang accent, nag-reveal kung taga-asa siya. Ang nag-expose sa iyang pagpamakat. Makita po nato another layer sa iyang gibuhat din sa pagpamakat niya is that diri sa John 18, makita nato diha nga usa ka servant ikagaw ni Malchus. If kainong dumo katong usa ka guard nga gi-attack ni Peter. At this time, dili ni siya ingon nga accusation, but this is a sure identification nga Peter, ikaw to ang gi-attack sa mong igagaw. Makita nato diri nga Peter and this time nabot na siya sa punto nga wala lang niya gidinay ang Ginoo, iyang gidishonor also ang pangalan sa Ginoo. He dishonor the name of the Lord. At makita nato diri ang climax sa iyang denial. Siguro wala na siya mabuhat. Wala na siya choice. Wala na siya giuna-una. Kundi mao ni iyang buhaton niya para makaikya siya. Ang iyang gibuhat diri, iyang gi-curse ang iyang kaugalingon. Iyang gi-curse ang iyang kaugalingon para ma-preserve ang iyang kaugalingon. Ang iyang giingon diri, but he began to invoke a curse on himself and to swear. He began to invoke a curse on himself and to swear. Mga igsoon, makita nato diri yang gipasabutan ni murag dili na siya ingon nga pamalikas. Okay? Ang gi-mention diri niya sobra pa ni sa pamalikas. Kay murag ningon siya diri nga mamatay ta ko karon. Kung dili ni tinuod akong gisulti. I'm calling God as my witness. Kung dili ni tinuod ang akong gisulti, maigop ako sa kilat karon. Ana kagrabe ang ibuhat ni Peter diri. Nga he's not just cursing iyang kaugalingon, but he brings condemnation sa iyang self tungod sa iyang ibuhat. Kung ato tanawon nga nung naabot si Peter sa kaning punto. Kung imong balikon, kung ato tanawon, few hours before this event, Peter said ningon siya nga nagingon ni Jesus nga even though I will strike the shepherd and you will deny me. But Peter said, I will not deny you. Even mamatay pa ko, akong ihatag akong kinabuhi, I will not deny you. But makita nato ang guol gayo nga pangitabo si Peter this time iyang gideny ang iyang master, ang iyang Lord, si Jesus. And so mga igsoon, atong latawon unsay mga naitabo, and I believe nga dili na ni siya basta naitabo ni siya nga denial ni Peter, nagsugod ni siya sa mga ginagmay nga mga sala nga iyang gibuhat.
Ang una makita nato nga si Peter, grabe iyang confidence sa iyang kagalingon. Grabe iyang confidence. In verse 27, dira sa Mark 14, makita nato nga, you will fall away, ningon si Jesus. But in verse 29, ningon si Peter, even though they all fall away, I will not. Mga igsoon, si Peter is in a dangerous position. Ani? Kaya naguna-una siya sa iyang kaugalingon, nga maybe I'm the leader of the disciple. I am the pinaka-mature nila. And dili may tabo na ako. Dili may tabo na ako. Reminder of warning sa ato mga igsoon na walay maayong laki sa sala. Walay maayong laki nato diritanan. Walay pinakabalaan nga makaingunta nga dili matagak sa sala. Kay si Peter nga pinakasuod ni Jesus, leader sa mga disciples, natagak sa sala. Ug dili ta kaingon sa atong kaugalingon. If naatay mga igsuon nga matagak sa sala, dili ta kaingon nga adi na may tabok nako. No. We are sinners. Makasasala ta. Tanang mga karakter sa Bible nga atong mailan, makita nato mga pinaka dagko na pansin na David, Abraham, natagak sa sala. And here, Peter, natagak sa sala. Atong inumduman mga igsoon, ang wording sa Proverbs 16:18. Pride goes before destruction, and the Holy Spirit before stumbling. Sa 1 Corinthians 10:12, therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Another thing nga makita na sa natong igsuon, nga nung may tabo ni Peter, Peter refused to submit sa pulong sa Ginoo. Ningon si Jesus dira sa verse 27, strike the shepherd and the sheep will be scattered. Kaming statement ni Jesus is a quotation diya sa Zechariah 13 verse 7. This is an Old Testament prophecy. Pero unsa gibuhat ni Peter? Did he listen to the words of Jesus? No. He said emphatically, if I must die with you, I will not deny you. Sayong ka, Jesus. Bakit pakialam kung sa migingon diya sa scripture? Basta di ko mahagbong, di ka bayaan. Mga igsoon, if we do not allow ourselves to be driven by the Word of God, if we do not submit to the Word of God, if we do not do what the Scripture says, and if we don't listen, if we do submit to the Word, then it is sure that we will fail like Peter. Another thing nga itong makita din mga igsoon, ang pag-neglect ni Peter sa prayer. Diyak sa verses 33 to 38. When Jesus went to pray, He told His disciples to pray. And unsay naitabo, Jesus found them sleeping. Then Jesus told Peter to watch and pray, that you may not enter into temptation. For the spirit is willing, but the flesh is weak. Peter, wala siya naminaw ni Jesus, and he refused, he neglect to seek God in prayer. Reminder sa ato ang mga igsoon, nga wa natay ampo-ampo sa Ginoo. If we examine ang ato ang spiritual discipline sa Ginoo, ang pag-ampo, if wala tayo ampo-ampo, then we are in a very dangerous position. Because that is the time na dili ta mo ampo, meaning wala ta nagsalig sa kusog sa Ginoo. Kaya atong gisaligan ang atong kaugalingon. Also, makita nato ang effect ng Peter, ang iyang effect, kay wala siya ampo-ampo, makita nato nga iyang i-attack ang usa sa mga Roman guards na si Malchus.
Makita nato nga nag-create siya decision nga do kahibaw siya giingnan na sa Jesus nga these things may tabo gini siya, this will be fulfilled. But Peter didn't listen. He makes his own decision impulsively and strikes out with his sword, cutting off the ear of a man named Malchus. Mga igsoon, if we make decisions nga walay reflect, di ta mo ampo, di ta mo reflect sa pulong sa Ginoo, if we are impulsive sa atong mga decision, then not living or not submitting sa will sa Ginoo, sa revealed will sa Ginoo, sure ball mga igsoon, we will fail, no, like Peter. Another is, makita ko nato diri ang spiritual drift ni Peter. In verse 54, makita ko, Peter was following Jesus from a distance. Na symbolism diri nga makita nato na Peter following Jesus from a distance is a symbol of his spiritual relationship, following at a distance. If we are not following close to Jesus, we are vulnerable to more temptations. We will find ourselves weak. If kabantay mo si Peter, diya siya og kusgan sa time nga he is close with Jesus. Mga igsoon, don't follow Jesus from a distance. Follow Him closely. The more that we follow Him closely, the more that we are strengthened sa iyang grasya. The more that we will serve Him. Yes, we may be in the church, but maybe we are just following Jesus at a distance. And this is also for us to examine natong kagalingon. That if we're not following Jesus closely, we will fall into temptation. Makita sa nato diri ang si Peter, nakig-blend in siya dito sa mga guards, the enemies of Christ. Naglingkod siya dito together with the guards. Makita nato diri mga igsoon nga iyang gisurround iyang kagalingon sa mga enemy. The first place, dili gina ang right place nga naagid siya dira. Mga igsoon, reminder sa ato nga when we surround ourselves with people who do not honor the Lord, when we surround ourselves with people nga dili mo tuon, dili mo salig ni Jesus, and when we associate with them, when we give consent sa mga wicked ways nga ilang ginabuhat, then we will be heading for trouble. Proverbs 13:20 says, "He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will suffer harm." This is a challenge and reminder sa ato tanan mga igsoon. All the more nga aware ta sa pattern of sin and what sin can bring sa ato, all the more yun ta nga mo depend sa grasya sa Ginoo. Without the grace of God, without the hand of God nga nikupot sa ato, tagap yun ta tanan. Sama ni Peter, wala lang siya natagap sa nala. Ni-slide siya, ni-drift siya. Hinahinay, nga nawala niya, wala niya nabantayan. Until pagkanaw niya, lingin na layo na kayo siya sa Ginoo. So sa atong padayon, nga pagbasa sa text diri sa verse 71, nakita nato, notice in verse 71, "But he began to invoke a curse and himself to swear, I do not know this." Makita, "I do not know this man of whom you speak." Kani mga igsoon, goal kayo ni because he can even mention the name, a word or the name of Jesus. Diri, "I do not know this man." Maayo pang servant girl. Pag-mention, nakalitok pa siya sa pangalan ni Jesus. But here, kita nato, si Peter, wagin siya kalitok sa pangalan ni Jesus. For 3 years, kinaguyog-guyog siya. "I do not know this man." Peter, sa pwede tabo ni mo, "This man?" Kalimot ka, Peter, "This man," katong nitawag ni mo. Katong nitawag ni mo ba? Katong nihatag sa imo
purpose sa imong kinabuhi. Kay dungdung ka katong nangisda mo, gitawag ti ka kauban imong mga amigo. I do not know this man. Ni Peter. Peter, kalimot ka nga, ikaw na-invite na ko sa imong balay. Kalimot ka nga, ako'y nagluwas sa imong mother-in-law. Hapit na siya mamatay. Peter, this man, mauning imong gipukaw katong time gipukaw nimo katong time nga nakulbaan kayo kay grabe kayo bagyo abi nimo malunod na ka. Ug ningon si Jesus dito be still. Peter, this man mauning nakita nimo naglakaw dito sa dagat andi niambak sa Dios nilakaw ka pero tungod nga nakita nimo grabe ang balod, nahadlok ka. Mauning tao nga nigunit sa imong kamot. Kalimot ka, anak, this man nga imong gi-confess that Jesus, the Son of God, this man, mauning naghugas sa imong tiil. Kalimot ka, Peter. Makaguol kayo mga igsuon nga nabot si Peter sa iyang nga kaitang niya, sa iyang punto, sa iyang sala. Nya, wala lang niya gideny si Jesus, but he betrayed Jesus. Mga igsoon, as we look sa atong kagalingon, makita nato nga every time nga makasala ta diha sa Ginoo, sa tubangan sa Ginoo, wala na nato gideny siya, but ato siya gibetray. Sama ra sa tingon ta nga I do not know this man. Mga igsoon, each denial from Peter echoed in the heart of Jesus. And the question is, do we realize ang agony, ang pain that it cost our Savior? Importante kayo mga igsoon, nga masabtan nato unsa kasakit sa heart ni Jesus nga usa ka disciple niya ni betray niya. And una, mga igsoon, akong nakita diri, sa pag-deny ni Peter, makaguol kayo because sa time na nag-deny siya, duol ra kayo siya ni Jesus. Naara sa pikas na kwarto si Jesus. And mga igsoon, makita nato nga si Jesus, no, while nag-agony siya dito sa trial dito sa ubaw, no, Peter is denying him in the very presence, no, sa very presence of Jesus, i-deny niya, no? And makita nato nga kita po mga igsoon, when we betray Jesus, when we commit sin, we are not isolated because we are also denying Jesus in His presence. Ato na siya nagdumon. Unsa kasakit. Siguro nakadumog ato si Jesus nga time nga gi-deny siya 3 times. Ang pain, we can imagine the pain nga naa sa heart ni Jesus. And also makita po nato dili mga igsoon nga kani nga time nga gibuhat ni Peter is a time nga unta needed ni Jesus nga naay mutabang niya. Na time nga when Jesus was alone. Sa time nga si Jesus was abandoned by His enemies. But painful kayo mga igsoon because Peter is one of His disciples. Iyang gipili nga apostle, one of His friends. Mas painful mga igsoon ang betrayal kung nag-betray nimo imo ang amigo. Imong pinakasuod nga amigo. And this is, makita nato, maunin siya nag-add sa agony, no, sa heart ni Jesus. Also, makita nato diri nga Peter didn't just deny a picture. He denied the sinless Son of God. The one who walked with Him, washed His feet, and called Him the Rock. This was a betrayal of a perfect love and flawless character. Sakit kayo mga igsoon na naon
nga ang gibetray ni Jesus is mao ang tawo nga nagigugma niya. Hindi okay siguro no gibetray ang tawo nga nagibuhat sa imo, but someone nga walay sala, walay gibuhat nimo, faithful sa imo, naghigugma nimo, imong gitraidor, gibetray nimo. The weight of sin increases based on the work of the one sinned against, and there is none more worthy than Christ. Peter's denial wasn't just a lapse sa iyang loyalty. It was a rejection of the holiness in favor of self-preservation. And thus, di makita sa nato diri mga igsoon, ang pag-deny ni Peter, makaduol kayo because ang pag-deny niya, naghatag ni siya o reason na bina dito sa mga wala kailan ni Jesus to mock Jesus. Because Peter as a disciple, kani betray niya, siguro ang nasa una-una sa mga tao nga na dito, mauni mong disciple, gibiyaan naman ka. So, dili ni tinawad imong gitudlo. Kung sa mali mo, over 3 years ni mo, biyaan ra gani ka, punta na sa diri, kung tinuod na imong gitudlo. Makita sa nato na sa itong kaugalingon mga igsoon, that when we sin against God, naghugaw-hugaw ta sa pangalan ni Kristo. Makita sa mga tao nga wala kay sa Ginoo, nga instead nga kita mo display ta sa paggamaayo sa Ginoo, nahimo na noon ta og stumbling block. And this is brings more sorrow sa heart ni Jesus. But mga igsoon, the story doesn't end diri. Ang failure ni Peter wala na human diri. Makita nato diri sa verse 72. And immediately the rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had said to him, "Before the rooster crows twice, you will deny me 3 times." And he broke down and wept. Dini na to mga makita, mga igsoon. Kay sa tanan nga gibuhat ni Peter, makita nato diri mga igsoon ang faithfulness ni Jesus. Una makita nato diri nga Jesus is sovereign. He is in control. Because this is a fulfillment sa iyang prophecy. Ang ingon rin niya sa verse 72 nga, and immediately the rooster crowed a second time. Nahitabog yun kung unsay giingon ni Jesus. Jesus is sovereign. Even sa denial ni Peter. Ang tanan nga natabo ni Peter is under in his sovereign will. Makita nato mga igsoon nga Jesus, God is not just sovereign sa atong mga afflictions, but Jesus is also sovereign even sa atong mga failures. Dili nato makita unsa kanindot ang gugma ni Kristo. When Peter heard the rooster, it serves as a wake-up call sa iya. Sama sad sa ato mga igsoon. Ang wake-up call nato sa atong kinabuhi, it could be ang atong mga afflictions nato, nga nagpa-remind nato nga layo na kay Ginoo. Maybe ang atong mga sakit, problema nato sa panimalay or unsang gina-go through nimo nga circumstansya, kana siya mga wake-up call na siya nga nagpasabot nga ang Ginoo sovereign. And diri mao ni gibuhat diri ni Christ. Immediately the rooster crowed a second time. And when Peter heard that, he remembered
how Jesus said to him. He remembered how Jesus said to him. Unsay nakakonvict sa kasing-kasing ni Peter? Ang words ni Jesus. Same sa ato mga igsoon. We are convicted by the Word of God through the power of the Holy Spirit. Naman na siya nag-abli sa atong spiritual eyes nga makakita taon sa kahugaw sa atong sala. And here, Peter, this time, na-convict siya. And he remembered how Jesus had said to him. Pero mga igsoon, naapatay mas lahong na makita nato ang gugma ni Jesus diri. Kaya diri sa Mark, wala nga dimension kung unsay gibuhat ni Jesus. Kumuha ko ta diya sa Luke 22:61. Luke 22:61, unsa ang gibuhat ni Jesus? The Lord turned and looked to Peter. Sa time nga si Jesus nag-suffer sa trial, you can just imagine, napay dugo siguro si Jesus dili sa imong tungod niya ikulata siya, luya kayo siya. Si Jesus nakahuna-huna pa siya nang iyang tan-awon si Peter. Sa time nga si Jesus nag-suffer, wala siya nakalimot sa iyang sinning or failing na disciple nga si Peter. Iyang gilantaw si Peter straight to the eye to Peter. And it was not just a look of condemnation, but it is a look of sorrow, a look of mercy, of love, and of compassion. At that time, the heart of Peter was pierced as Jesus looked to him, and he wept bitterly. He broke down and wept. Makita nato mga igsoon ang gugma diri ni Christ. Kato sa time sa nag-pray si Jesus, nihunong siya to look sa iyang mga disciples. This time, even taas sa trial, ni-stop si Jesus, nitanaw sa iyang disciple na si Peter. It's like saying dito kang Peter, come back, Peter. Maybe he's inviting Peter. Balik, Peter. Layo na kayo ka. Natanggal ka sa iyong sala. Kalimot ka sa iyong giningon. It was the love and the mercy of Jesus that breaks the heart of Peter. That eye contact pierced his heart, and it caused deep repentance in the heart of Peter. He broke down and wept. This time, Peter, sa iyang heart, was broken. And iyang mata, no, na-open iyang eyes, sa iyang gibuhat, ka Christ. Dili ni hilak kay tungod nasakpan siya. Hilak ni tungod nga nakasabot siya sa gugma ni Christ. Nakakita siya unsa kabugat iyang sala. Painful siya for Peter, but kani nga pangitabo, nahimo siyang blessing for Peter because it leading to a sorrowful repentance. Unlike Judas, si Judas, walay remorse, but ang naara niya is regret. He only regret and he ended up hanging himself. But Peter, kita nato,
nga naay conviction sa iyang kasing-kasing. True repentance, mga igsoon, is spirit-led. It involves godly sorrow, a turning away from sin, and a transformed life. It is seeing sin clearly, hating it deeply, and turning wholeheartedly toward God in faith and obedience. Wala man din nakabutang mga igsoon ang detail sa iyang confession. But makita nato mga igsoon sa iyang kinabuhi nga si Peter gipasaylo sa Ginoo, kay gigamit siya sa Ginoo to be a faithful witness of the gospel. Usa sa ato makita ko diri is that ang prayer ni Jesus, powerful kayong prayer ni Jesus, because Jesus prayed for Peter so that his faith will not fail. The reason na ni-respond si Peter sa pulong sa Ginoo because of the intercession ni Jesus. Jesus prays, intercedes for him that his faith will not fail. Kung makita nato mga igsoon dira sa John 21, unsay gibuhat ni Jesus sa iya. Jesus restored and commissioned Peter. And sa John 21, makita nato dira nga it was, I think, third time nga nag-reveal na ni Jesus ang iyang kaugalingon sa mga disciples. At sa diya ka time, nangisda si Peter. At sa pagkadungog ni Peter nga si Jesus, naa siya, nipadung siya, niambak siya dayon sa iyang bangka. At diri sa verse 12, makita nato diri sa gibuhat ni Jesus. Jesus did not condemn the disciples or Peter. Ingon si Jesus diri sa John 21 verse 12. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Come and have breakfast. This is an invitation. And makita diri nato mga igsoon, grabe ang hugma ni Christ. Sa verse 15, makita nato diri 15 ako basa 15 to 19. 15 to 18. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" And he said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." This time, wala na siya nag-oath. Ang iyang response is, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs." And in verse 16, he said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." And he said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" This time Peter was pierced to the heart and he grieved. He said, because he said to him the third time, "Do you love me?" And I said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." Makita na ito mga igsoon na wala lang siya i-restore. Si Peter gi-commission po siya ni Christ. Makita na ito mga igsoon na si Christ na mao ang sovereign, siya po ang nag-preserve kang Peter. Pag makita nato mga igsoon, katulo siya gipangutana, and this corresponds sa threefold denial ni Peter. Something na murag makaparemind ni Peter sa iyang gibuhat, and maybe this time naigo si Peter, naka-remember sa iyang gibuhat, and he responded, "Love you." This time, this is a response of a humble man, a man that is forgiven by God,
forgiven by Christ, a man who is willing to give his life for Christ. In verse 18, makita natin yung prophesy ni Jesus at sa may tagong ni Peter. Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and another will dress you and carry you where you do not want to go. And verse 19, this is said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, follow me. This time, sa iyang pag-prophesy ni Jesus, naitabo ni Peter was, he died, he was crucified upside down, and makita nato na Peter was used by God mightily. If you can say that sa account sa Acts, he was able to preach the gospel with power, and many people were converted because he was filled by the Holy Spirit. Mga igsoon, makita na to na ang Ginoo iyang i-break, i-humble ang iyang gamiton nga instrument sa iyang sa pagsangyaw sa pulong sama sa gibuhat niya ni Peter. Si Peter, iyang gi-break si Peter at iyang gi-restore so that mahimo si Peter faithful witness sa gospel. Mga igsoon, as a church, we know kung sa atong gi-go through sa karon, we go through afflictions, trials. But may this be a wake-up call sa ato mga igsoon. And may this lead us to repentance. May this encourage us. May this humble us to come to Christ, because Christ is a merciful, faithful God who is willing to receive us when we come to Him in humility. Mga isuon, application po sa natuwa na when someone na makasala sa atong mga kaigsuunan, we should not look down sa ilaha, but sama ni Christ, we should look to them with compassion. We should extend our grace sa ilaha. We should extend our love sa ilaha, mga igsoon. Because we know that we are sinners. Wala ta kay angay gipanghambog. Another po nga application sa atong mga igsoon na atong hinumduman kanunay nawalay sala nga gamay diha sa Ginoo. Every time we sin, we are betraying God. And ang repentance is not just one time. Dili lang ni siya ang pag-ingon ang kay tungkol nga naingon ka nga nangayon pasaylo sa Ginoo, dili nakasunod mo pangayon pasaylo sa Ginoo. Ang repentance nato is kanunay na siya sa Ginoo. Ang confession nato, because kita makasasala ta. And every time na kung makasala ta sa Ginoo, balik ta sa Ginoo, because makita nato sa atong nature na kung makasala ta, palayo dayon ta sa Ginoo. Dili ta mo balik na sa church. Magpabilin ta sa atong guilt, sa atong shame. But this time, let us remind ourselves. Let us look to Christ. Let us look to His mercy. Let us look to His grace, sa iyang compassion. Na Christ is willing and He is ready to forgive us. He is willing to restore us. At if, mga igsoon, kung naadili sa atuwa nga wala pagid kailan ni Christ, maybe this is a time na nakadungog ka sa kaning nga pulong, this is a time that Jesus is looking sa imuha. Kay mga igsoon,
inigabot sa iyang second coming, Christ will look to us, to those who continue to reject the gospel, to those who do wicked ways. Christ will not look to them with compassion, but His eyes is like a flaming fire. His eyes is like a flaming fire na wala na kay matago sa imuang kaugalingon. You will receive the judgment of Christ. And so now, if you hear this gospel message, I encourage you, I invite you to come to Christ. Because in His coming, in His second coming, He will see you with His eyes filled with fury. But today, the love of Christ extends to us sinners to come to Him, to believe in Him, to turn away from sin, and to turn to God. Christ is our faithful Redeemer. He humbles the proud and He binds the broken. Let's pray, mga igsoon. Father God, salamat kayo, Lord, sa imong pulong. Nagpakita na mo, Lord God, karon kung unsa ka merciful. Nagpakita na mo, Lord God, sa imong faithfulness. We thank you, O God, because of Christ. Padayon kami, Lord, nga higugma nimo. Salamat, Lord, sa imong pulong nga mao, Lord God, ang nag-convict sa amo, Lord God, through the power of the Holy Spirit. Nagapahinumdum na mo kanunay nga kami makasasala, kami weak, and that we need your grace. We pray, O Lord, as a church, that you will continually convict us so that we will respond to you in humility, in obedience, submission to your word, so that we will be a faithful witness. Father, we pray that as a church, as we experience, Lord, mga trials and sanctification, Lord, we pray nga gamitan mo kami, Lord, for your glory. We pray, O God, that we will continue to take heed sa imong pulong. We pray, O Lord, nga diyan lamang namo makita, Lord, ang among paglaom sa imong gospel. Help us, O Lord. Help us, O Lord God. Help us, imong be humble, and so that we will submit to you, Lord, as we serve you, as we love you, O God. We pray all these things in Jesus' name. Amen.